Omicron punya variant to spread in Malaysia. So perhaps we should, like I said just now, bahagikan tugas. Simple as that. Dia mungkin dah dapat silik dalam mata rakyat biasa, but if let's say they do their job effectively, they will automatically look like macam there's a great decision. Macam contoh macam mana masa first PKP 1.0 and stuff, kita buat a simple decision just shut down all the flights, all the travel in and out from the country, and that's it. That's how we curb COVID-19. Dia nampak mudah but it's effective. It doesn't have to be orang kata apa niche punya move. So to pandang saya lah, like I said, the point is that separate the work, separate the task. Right. Great. I So that appreciate we won't overlook the some department in the government. So yeah. Yeah, it's very interesting. Thank you, Khairul Ikhwan. He said that look here is about even though you have it could be advisor as Prime Minister of Malaysia, and make sure that the advisor should know what is the right thing to do, responsibility, and separate the work, isn't it? Okay, itu point. So another issue about macam mana kita nak make sure that the people now it could be laymen, external stakeholders, opposition, people condemning and criticizing the Prime Minister. Banyak orang yang buat viral sana viral sini, people are struggling, semua ada orang bunuh diri, ada orang hilang kerja, penganggur ramai, menteri bolehlah gaji, basically the Prime Minister's salary per month it could be 100,000, and then the minister's Zafrul, YB Zafrul, his salary about 69,000 per month. Rakyat ni barulah 1,500, 1,200, 3,000 gaji macam tu, So the Prime Minister semua dapat facility all these things. So you pergi lantik pula, you punya penasihat bayar gaji apa semua, apalah kan, you dah ada kementerian all this. So in PR we learn that this kind of thing will damage the image and reputation of the Prime Minister and the cabinet, the current government. So as a PR agencies, expert, PR consultant, we should advise it could be tackled immediately. Sebab kita tengok press kit kena buat, press release kena buat, press conference kena buat, it could be try to explain to the layman, explain to the people what's going on. Actually why the Prime Minister come out with his own decision, why he come out with he come out with his it could be mindset, mind frame, he have his own target, why he choose 5 advisor for him personally. So benda tu kena buat secara immediate. Kalau tak dia menggugat image dan reputasi, orang akan tolak ini Prime Minister boros, Prime Minister membazir, menyusahkan rakyat, all these things. So in future election dia akan effect dia punya masa depan dan pilihan raya. Baik, dalam konteks ini saya tertarik dengan Khairul Ikhwan. He said that look here, walaupun dia memilih ataupun mencari advisor ini, pastikan agihan tugas ini lebih clear dan jelas. Baik, bagaimana you nak elakkan daripada membayar 50,000 setiap advisor 5 orang ni? If you have anyone guys, termasuk Khairul dan kawan-kawan, ada tak cadangan you can think outside the box? Don't use the taxpayer money, okay? Rakyat punya duit ataupun Kementerian Kewangan dan sebagainya. Macam mana cara you nak latih, you boleh pilih, alright, advisor 30-100 orang is okay, tapi tak payah pakai duit. Siapa yang you boleh pilih sebenarnya? You can, my opinion, menteri boleh pilih rakyat sendiri. Alright, Syamim. Rakyat yang macam mana tu? Rakyat ramai tu? Ada petani, ada peladang. Yang mana satu? Rakyat yang mana satu? Maksudnya golongan-golongan yang macam lebih berpengetahuan, maksudnya yang tersangkut dalam ekonomi. Exactly. Good. Macam tu. Bagus. So, Syamim punya idea ni sangat bagus. Which is, look here, kita ada professors, kita ada genius, expert in their field, isn't it? You ada professor university, vice chancellor, you melambak-lambak kan, UKM, USM, UPM, apa you nak, UTM Skudai, UITM, you semua ada pakar-pakar ni semua, scholar-scholar professor ni nak buat apa?
You buat satu surat saja, minta, okay, Prof, you bijak dalam bidang engineering, so you jadi advisor saya. I bagi satu, minta tolonglah, kita pun bukan ada duit sangat, Malaysia ni susah, so I minta you tolong sikit. You Prime Minister punya office bagi satu surat, ya. So profesor itu pun bukan ada duit sebab dia dah ada kerja, isn't it? Dia memang profesor, dapat kerja, dapat gaji. So you just macam Syamil cakap tadi, ya, benda sama, ya. You boleh buat kepada pakar ekonomi, ya, pakar-pakar perundangan di Malaysia, kan? Mereka tu diberi pengiktirafan, ya. Kalau you nak mendapatkan pandangan belia, you lantiklah belia, ya. Pakar-pakar mahasiswa yang kita nampak opinion leader yang sangat-sangat genius, ya, yang nampak peta sampai critical thinker semua. Okey, you lantik dia, ya, untuk beri pandangan belia, isn't it? Apa masalahnya? Kenapa Prime Minister tak boleh fikir semua ni? Jadi siapa yang boleh fikir ni? PR agencies, PR consultant, public relation managers. Baru nampak kan? Sebenarnya itulah peranan kita. Dan itulah yang saya tengah buat ni. Di antara anda tengok video saya atau tidak, saya pun tak tahu. Anda baca saya punya komen atau tidak pun saya tak tahu. Yang saya post lalu tu kan, saya hantar dekat grup apa semua kan. Tujuannya entah untuk apa. Tujuannya adalah kalau anda free, kalau anda okey, kalau anda cool, kalau anda chill, kalau anda rasa okey, ada masa tengok. Tak ada masa jangan tengok, jangan paksa diri. Ada masa tengok dan perhatikan apalah saya cakap ni, ya. So mungkin ada benda tu ada manfaat. Ada benda tu kalau you rasa macam aku ada banyak kerja lain, tak apa, ya. So apa pun itulah tujuan saya. Baik, any opinion, any other opinions, ya. It could be sharing section, Anda boleh cakap chapter-chapter hari ni kita tengok, ya. Ataupun apa-apa isu, current isu tentang PR, boleh anda highlightkan. Hari ni kita ada Khairul Ikhwan dan Syamim bercakap, jadi saya bagi markah bonus. Ada lagi nak bercakap, nak beri pandangan, silakan. Saya regarding the questions now that you were asking. Khairul, sila. Macam Syamil katakan tadi, lantik those rakyat saya sendiri, people yang experience in those kind of field, minister finance field or whatsoever. Yeah. So perhaps like another alternative, I think like if you look at the bigger picture, just increase the minimum wages. Yeah. So like the motive in increasing the wages is that there's a lot of what's called investment. Alright. So why not we invest in human? There's a thing or term is called invest in human. Exactly. Invest dalam manusia. Exactly. So if let's say we increase the minimum wages of the people in Malaysia, Alright. of course we get more money and we try to work harder. The productivity will level up. Hence, there will be more more professional in the field, more expert. Yeah. Akan terbina. Macam contoh, kalau kita gaji macam contoh belajar pada PhD, PhD kan, nak jadi doktor and stuff, but dibayar selepas graduate dibayar 2,000, dia nak buat kerja pun tak sampai hati. Yeah. If let's say we pay those people setimpal dengan bayaran setimpal, macam contoh Alright. New Zealand for example. New Zealand head minister is their own citizen in which they hold a PhD certificate. Alright. Dan macam Syamil kata, pakar dalam bidang kesihatan. Yeah. So instead of wasting taxpayer money or all this, and Betul. we can use those money to upgrade the infrastructure, those technology Exactly. that can be usable, and the people that behind those technology is our own people macam saya, yang willing to work for the government because they get a lot of money from it. Ya, Contoh betul. macam nowadays orang kata lebih baik tinggalkan Malaysia dapat paycheck yang lebih lumayan atau lebih, Betul. orang kata apa, matches the level that we study. Macam contoh sekarang belajar diploma pun gaji still sama macam SPM holder. I'm not downgrading SPM holder or diploma holder, but just that it doesn't make any sense. That's great. Why the government couldn't think yang if we invest in human, we could be able to improve the country. Exactly. In the big picture. Ya, betul, kuat, ya. It's very great point, good point, ya, which is cuma dalam konteks ini kita melihat ada dua perkara. Invest in human capital dan semua ni bagus, ya. Memang daripada dulu pun, ya. Banyak jugalah saya bercakap pasal tentang pembangunan human capital, ya, benda-benda macam ni. Tapi kita banyak corruption lah, banyak sangat rasuah, berbilion-bilion duit kita keluar hilang macam tu saja, money laundering. So negara ni hancur dekat situ lah, ya. Tapi apa pun bagi saya, berbalik kepada kenapa saya sebut scholars professors ni, sebab diorang ni pakar-pakar bidang yang pensyarah ni, kalau untuk makluman saudara, to all of you guys, ya, lecturers ni, professors ni semua, mereka hanya perlukan surat-surat disebutnya surat-surat perlantikan, ya,
surat-surat pelantikan dan pengiktirafan untuk kenaikan pangkat mereka kerana mereka expert dalam bidang itu. Dia tidak perlukan bayaran ya. Bayaran itu sebab mereka sudah ada gaji. Sebab dia government servant, mereka sudah ada gaji. So Prime Minister ataupun dia boleh gunakan pakar-pakar ini dengan mengantar surat melantik mereka sebagai disebut industrial engagement ataupun expert in field daripada scholars professor. Dan salah satu cara kalau negara Amerika, negara-negara seperti Australian government, diorang ni so far so good sebab dia corruption dia tak ada sangat. Malaysia ni corruption masya-Allah, yo kada boleh ya. Malaysia punya corruption memang tak boleh cakap lah. So kita banyak duit habis kat situ. Tapi kalau Amerika, negara-negara ni kenapa dia boleh gunakan, dia boleh bayar expert dan sebagainya, because mereka punya KDNK mereka punya profit remaining atau sustaining atau increasing. Malaysia def tinggi sebab kita terikat dengan corruption ya. So kalau kita boleh lari keluar daripada corruption ini, sudah pastilah duit kita banyak khazanah kita boleh gunakan seperti mana dengan saudara Khairul sebut tadi ya. Khairul kata kita boleh manfaatkan memperkasakan pakar-pakar ini, dan sudah pasti bila kita membayar mereka akan dihargai dan mereka akan merasakan mereka akan memberikan yang terbaik. Tapi walau bagaimanapun kita masih lagi ada pelbagai alternatif. That's why I'm trying to ask I ask you to think outside the box. Thinking outside the box, critical thinking. Jangan guna duit, tapi macam mana caranya kita nak lantik. Saudara Khairul ya, saya yang bukan profesor scholar ni pun berhubung dengan pihak menteri, jemaah menteri, kementerian, termasuklah baru-baru ni dengan pelbagai pihak termasuk media dan juga ketua polis negara ya. Saya tak direct akses pada beliau, tetapi mengantar saya buat video di tentang COVID, tentang bayar saman itu ya, 80% diskaun, tetapi hanya diberi 9 hingga 12 hari bulan. Tetapi saya buat satu video, saya pergi ke IPK IPK Seremban. Saya sendiri beratur nak bayar saman dan saya tengoklah dekat 1 kilometer lebih orang beratur, dan saya temu bual, saya buat live, dan benda tu saya hantar pada semua menteri, jemaah menteri, kepada politician, kepada tuanku sultan, raja-raja, ketua polis negara dan sebagainya. Dan saya puji pihak polis kerana memberi diskaun, dan bayangkanlah saya punya saman AES 600, oleh kerana 80% diskaun saya hanya bayar RM120 saja. Jadi 400 lebih saya tak payah bayar maknanya begitu ya kelebihan. Jadi semua saya minta pada polis supaya lebih lestari, visible lebih memahami sebab sistem digital, sistem online mereka ada masalah my bayar saman itu. Dan saya merayu, saya minta mereka extend 31 hari bulan 12 2021. Se-highlight tarikh tu 31 hari bulan 12 2021, dan saya hantar surat hantar email alhamdulillah yang dihormati, yang bahagia Datuk Tan Sri Akrisani Abdullah Sani, Inspektor Jeneral Polis, umumkan polis bersetuju, polis menganjakkan atau memanjangkan tempoh bayar saman sehingga 31 hari bulan 12 2021 dengan 80% potongan. Jadi saudara, saya siapa saudara? Bukan sekolah, bukan profesor, bukan menteri, bukan jemaah menteri, bukan expert dalam letup, tetapi saya punya suara boleh didengari dan diterima. Kenapa ketua polis tak sebut 25 hari bulan 12? Kenapa dia tak sebut 28 hari bulan? Kenapa dia tak sebut 15 hari bulan 12? Tapi kenapa dia sebut 31 hari bulan 12? Dekat situ menunjukkan bahawa siapa saja, Khairul, Adik, siapa ni? Kawan-kawan lain, Syamim, Syarul, kalau you ada idea yang bernas, yang sebenarnya orang lain tak terfikir, dan tak perlu you jadi profesor pun, dan you memang mempunyai merit di situ, dan you ikhlas demi rakyat, demi bangsa dan negara, sudah pasti Allah mudahkan dan pemimpin dengar. Begitu juga beberapa kementerian seperti Menteri Pengajian Tinggi. Saya bukan scholars, professor, think tank meletup-letup, tetapi saya banyak dasar-dasar saya diambil oleh Dr. Masli Malik sebagai Menteri Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran dulu. Antara dasar-dasar yang saya diambil adalah saya minta sistem AUKU dimurnikan balik, mahasiswa dibenarkan berpolitik, jangan halang mahasiswa untuk menyertai mana-mana parti politik. Maka idea saya diangkat, diperjuangkan di Parlimen Dewan Rakyat, Masli Malik ambil, dan dimurnikan akta-akta universiti supaya mahasiswa tidak dikongkong pro aspirasi pro mahasiswa. Dan saya mahu majlis perwakilan pelajar tidak diganggu oleh mana-mana special branch polis atau mana-mana pihak yang mestilah mahasiswa ini pro kepada parti A, parti B, tak boleh. Bagi saya adalah itu hak mahasiswa, biar mahasiswa
mahasiswa menentukan masa depan mahasiswa. So itu juga idea saya, itu juga dibawa oleh menteri dalam Dewan Rakyat dan Parlimen, mereka murnikan balik. Dan saya minta sistem darjah 1, darjah 2, darjah 3 sekolah rendah jangan ada exam bagi mereka seperti di US, UK dan sebagainya, di mana mereka belajar tentang problem based learning, mereka melihat kepada surrounding ya, nature ya, daripada bagi mereka terus kepada critical elements which is numerical, all these things. Budak-budak ni tak suka ya, sebab dia belajar dalam environment, jangan bagi stres, seronokkan dia orang dengan pembelajaran ya. Itu idea Anwar Fahmi, dia bukan idea daripada menteri, dia bukan idea daripada Prime Minister of Malaysia, bukan. Lepas tu banyak benda lain lah, contohnya saya juga cadangkan supaya guru-guru sekolah tidak dibebani dengan cikgu-cikgu kena buat attendance pelajar lah, itulah, masuk markah, masuk itu, masuk ini semua, cikgu stres apa semua, cikgu tak boleh tahan. So itu pun idea saya, Wabi Mazli ambil, menteri jadikan dasar kementerian. Kemudiannya saya minta ICGPA jangan critical-kan. Kita nak mahasiswa universiti jangan exam oriented, asyik-asyik exam, asyik-asyik exam, asyik-asyik exam. Habis kita nak nilai pelajar ni apa? Dia orang ni kita lahirkan pelajar-pelajar yang exam oriented. Dia scorer, dia first class honor, tetapi bila jadi CEO, jadi Top Gun, jadi apa ni, executive Federal State Local Government GLC company, mereka-mereka ni tak boleh buat decision making. Mereka-mereka ni lemah, mereka-mereka ni tak boleh handle crisis immediately. Mereka-mereka ni leadership ni lemah. Sebab apa? Kita tak ajar benda tu. Soft skill tak ajar, critical thinking tak ajar, analytical thinking tak ajar, problem based learning tak ajar. So budak-budak ni, mahasiswa-mahasiswa yang kita lahirkan, mereka-mereka yang pintar, bijak menghafal dan score paper saja. So saya cadangkan kementerian, kita kena ubah sistem Amerika, ikut sistem Amerika, UK, negara-negara maju, Harvard dan sebagainya. Mereka punya pelajar ni tidak dinilai hanya kepada peperiksaan. Midterm, final, kejap lagi ada quiz, itu aja kerjanya. Lepas tu kita lahirkan pelajar-pelajar yang hanya pandai dalam exam. Baik saudara, saya cerita panjang lebar ni bukan nak masuk bakul angkat sendiri. Cuma saya sebut, saya tak pernah dibayar Khairul. Tak ada satu Perdana Menteri bayar saya 1 sen pun. Dan tak ada siapa bayar saya satu. Tapi saya punya idea diambil oleh menteri kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, mereka apply dan mereka senyapnya lah. Tapi whatever, bukan saya nak mengungkit, tetapi saya sebagai rakyat, saya tahu saya tak boleh jadi menteri, saya tahu saya tak boleh jadi Perdana Menteri, saya tahu saya tak boleh jadi member of parliament, saya tahu saya tak boleh jadi ketua jabatan, dia orang pun takkan lantik saya. So apa yang boleh saya buat adalah alang-alang wal iman, satu ayat wajib kita sampaikan. Tak apalah kalau kau tak sebut nama aku pun, tapi bagi saya adalah saya sudah membantu negara saya, yang mana rakyat tak tahu, yang mana media tak pernah highlight, yang mana menteri tak pernah cakap. Jadi apa pun saudara, itulah pesan saya. Ada knowledge, jangan simpan, jangan kedekut, terus sampaikan kepada sesiapa sekalipun, walaupun kita tidak didendang, kita tidak dilambung, ditatang. Itu pandangan saya. Ingat pesan saya. Hari ini kita belajar tentang PR agencies, PR consultant, PR officers, dan PR ini sangat-sangat bagus. Ada apa-apa pandangan lagi daripada siapa? Tak ada, sir. Ya, tak ada ya. Tak ada. Alright guys, take care. Apa-apa keep in touch with me. Datang rasa ya, sebab pensyarah berbeza-beza cara penyampaian dia, cara pengajaran dia saja dia menyantuni kita tak sama sebab rambut dia, jari kita tak sama So lecturer pun macam itulah. So style saya begini, cara saya begini. So any problem come back to me, WhatsApp personal WhatsApp apa semua personal, communicate. Ada masalah, tak faham, ada apa isu, come back to me Itu lebih baik daripada kita simpan dalam hati dan tidak bermanfaat. Apa pun ingat satu, your intention is knowledge, secondly grade. Itu saja So jadi kawan yang baik, cool, chill, relax. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.